Merit tapi basah ngagai kita semua ngau salam serakup. Begulang aku Maria Suji kena ke berita jam 11, 24 hari bulan 11. Kita terus ngagai isi berita. Sektor pengawal dagang di Sarawak dipelabak dekat bulia penguntung hari pengawal guna bank digital. Tuk Juluk Negeri Sarawak dekatnya di sebuah negeri maju manggai bat tahun 2030. Kepala Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tunopeng, pengawal guna bank digital tu dekat ngemuntang serta penyampat aktiviti dagang dibanding guna cara konvensional. Especially we have Kuala Lumpur and we have Singapore, which is a regional financial center. In other words, Sarawak must be linked to that center. And then the business community will have a very efficient banking services. Yes. For that to be realized, it is in tandem with our digital economy. As you know, we are upgrading our digital infrastructure, both by the government through SMA, as well as with the help of MCMC for the government. And then in 5 to 10 years' time, I think our basic infrastructure will be there, and business community can take advantage of this infrastructure by using the concept of digital banking. Ia munyinya lebuh pengawal webinar Tidatu Persekutuan Perniagaan Sarawak SBF Maya hari 1. Nambahnya ku Abang Johari, Sarawak Dato' benuang ngantik lisin bank digital dari Bank Negara Malaysia BNM. Nantinya mak di Kemendah, Sarawak dekatnya di negeri terubah ngepun ke bank digital. Perintah negeri dekat bekerjasama ngau sekedar serikat teknologi. Tiada bilang ngau bank runcit menua tu dikena numbuh ke bank digital, tegap lurus serta dinamik. Dalam juluk dekat numbuh ke Serikat Penerbai Bilun Kediri Empu, Perintah Sarawak, dia tu benar belum mati ke peliannya. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tunopeng. Cara tu kalau diperambuk sebedau tu, kalinya di penyambung antara Sarawak dengan destination Bukai. I think what we do now is we are still looking at it, but definitely I agree with you that we must have our own homegrown carrier in order to connect with strategic location. For instance, Hong Kong, Korea, Japan, Australia, the nearby destination for us to bring our tourists to Sarawak. We are looking into it. The right approach for us to set up our own airline, maybe not 100% government, but together with private sector. Because airline, it has to be private sector driven. Ia maksud kejakunya maya bak session randau bergulengo komuniti pengawak dagang dengan platform webinar Maya Risatu. Nangkan kenya berkawal ngau pelien bagi numbuh ke baru terminal penerbai bilun tambah rendah LCCT. Ko Abang Johari perkara tu kala dipelien tang tajak pihak tak ada pemutus tentang perkaranya. Based on statistic that we have at the moment, our Kuching airport actually is congested. In the next 2 years, that airport is no longer able to sort of receive the number of visitors of flight through Kuching airport. In other words, we have to plan now. I think it's premature for me to reveal what we have in mind at the moment. But definitely, we are looking into a bigger airport, which can accommodate the increase in flights, as well as the potential increase of tourist arrival to Sarawak after this pandemic. Palan Nyeridi Anamit Tadika di negeri itu nyambut manah pemutus komiti penusah muta ke penusah ngenyek negeri JPBN Sarawak ngemendakat taska ngotabika dibuka baru. Singkang tu daripada inisiatif kemanah dipejalai ke perintah. Dikena ngemudah ke pendai tigawa tajak dia tu benun bertapik engau penglekai pandemik COVID-19. Tau berindi hari komiti mutar ke penusah ngenyek negeri JPBN Sarawak Mayari 1 dah ngemenar ke taska atau katabika di zon merah ngau kuning beroperasi baru.
Tajap pihak mesti nitih ke atur standard pengawal SOP ti dipansut ke Opis Menteri Pengintu Pengelantang orang Indo ruang bilik ngau pemansang anamit KKWK PK. Sikup pengajar bak tabika perpaduan RPR Batu Kawa Devi Lisa Nalapiak Madah sudah nyambut mana pemutusnya serta dekat ngemerat ke SOP kena nyeliah ke COVID-19 hari keberampit. Bak penemu aku, bakal kami bak tebika bak itu, kami sambut ngomanah lah sebab namanya oleh petik ngemantuk ke apa inai, bakal apa inai tidak boleh ngajar anak bak rumah, tidak ya boleh nembiak lagi oleh manah lagi nembiak turun bak kelas, lapan boleh belajar berdepan ngau cikgu, ngau tidak ya ke nembiak pun ya boleh bersosial walaupun bisi SOP antara kawan tapi tidak ya boleh bertemu dengan kawan-kawan tidak ya mungkin tidak ya mayuhlah respon dari apa yang dai madah anak bisi boring bak kelas belajar pun minat yang ngau mak ya ja bisi itu menjadi okey lah tapi kedirinya memang ya rasa boring and ya bisi apa yang dai madah tidak ya rindu ke sekolah. Nangkan kenya megak diperhati pengemeran tabika udah nyikap diri. Dekat operasi baru serius ngau juluk perintah tenurit ke SOP kena nentu ke pengelikun nembiak bas sekolah. Bakat pada tadi SOP, kami sebetul memang dah bisik di suruh ngagak SOP di kelas-kelas. Okey, SOP-nya adalah di antaranya lah ambil suhu kanak-kanak sebetulnya masuk ke kelas. Lepasnya kanak-kanak perlu didedahkan apa penyakit tentang COVID-19 virus tu bahaya ya and norma-norma baru perlu dipadah ngagai apa inai serta megak ngagai anak-anak. Okey, tambah megak di dalam kelas kami bisi pencarakan meja kami semua dijarak mengikut 1 meter and then lepasnya nembiak ndak boleh bergaul, berpegai-pegai, ngau kaban dirimpu lah. Kalau sekolah dan taska dibuka, ada baik dan ada buruknya. Sebab COVID-19 ni kita tak tahu, kita tak nampak. Tapi kebaikannya dari segi mak bapak, bagi mak bapak yang bekerja tu, mereka boleh menghantar anak-anak ke tabika dan taska. Kuya nambah pemanah tu ianya ulih ngemuntang ke pengawak pindai lebih agi tenurun gawak kelimpah anak ulih bertemu mua. Tu lebih mudah dibanding ngau belajar dengan online tahu ke cara dalam tali arus maya sesi ngajar ngau belajar PDP. Tajap pun dekat dibuka di pelabak bisnis kedak bala pindai agi irawati dekat nganjung anak sidak. Siko agi pengajar Zailah madah ke nakak kedia tu sidak agi nganti surat dari opis JPN tentang pemendar muka baru ngambil ke pindai ulih nganjung anak sidak ke sekolah. Pihak megak tok berguna ke pemendar hari bala pindai nambiak dulu nganjung anak sidak. Kita perlu dapat kesahihan lagi surat daripada jabatan untuk memberitahu kebenaran untuk mereka menghantar anak-anak di tabika. Jadi sebelum tu kita kena bertanya dulu dengan parents melalui WhatsApp ataupun Telegram. Dari situ kita dapat tahu sama ada mereka nak hantar ataupun tidak. Terang lagi pengemeran tabika taska ndang seruran ngemeran ngau ngemerat ke sentang garis lalau SOP ti udah ditetap ke ngagai nembiak sidak. Kita bertemu baru. Upis Menteri Pengawal Dagang Dalam Negeri engau perkara berbeli ke barang KPDN HEP. Cakah dekat muta ke isu berkaul ngotika serga bawang keniki berdalamak kodah. Perkara tu dipedak Merik Pengirawati ngagai rakyat ti Merik Empas bak belanja ninteng hari sidak. Menteri KPDN HEP Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke dekat cakah matau pengerembai isunya lalu seruran ngigat jalai bagi mutar ke isu tu. Nangkan kenya ia madah keraban penerit atur upis menteri dekat terus matau kau berjalai ke pengawal besar di semua renggat yang kawam pembekal, pemburung serta peruncit dikena mutar ke isu tu. Nambah kenya KPDN HEP tak kakang hati dekat nerit ke rega bawang dikena mutar ke isu berkawal rega bawang niki di menua tu. Tu undang udah ditetap ke berbaruh atur kawalan harga engkau anti pencatutan penentuan harga maksimum dalam kurungan 2 dalam kurungan pindaan 2020 koya. Kerikut bekal bawang di menua tu diimport hari 29 buah menua. Engkau 5 buah menua ianya pengeksport besar ianya India 36%,
Pakistan 23%, Belanda 9%, dan Thailand 7%. Standard atau pengawal SOP bercalai dagang temuan domestik ditumbuh ke kena 12 November yang tadi. Lalu SOP berjalai domestik di Menuatu sudah dikemendar ke. Menteri Dagang Temuai Seni Ngaman Asal Malaysia, Datuk Seri Nancy Shukri. SOP-nya tahu dipedak bak laman web UPIS menterinya tahu ke bak platform media ramah Motek. Nitia kuya tu antara inisiatif tim meri pemendar bab pejalai antara zon gaduh ngau negeri serta pintu penama garis antara menua. Perambu SOP bagi inisiatif tu sudah disedia ke Motek ngau dah boleh pemendar dari Opis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Perkara ini adalah selaras dengan strategi Motek di bawah Pelan Pemulihan Pelancongan yang meliputi 3 strategi utama iaitu pertama untuk mengembalikan semula keyakinan rakyat untuk melancong semula. Kedua adalah pemfokusan untuk menyemarakkan pelancongan domestik atau reviving domestic tourism. Ketiga adalah untuk mengenal pasti segala produk dan meningkatkan penawaran yang lebih kreatif dengan memaksimumkan sumber sedia ada. Koya madagi industri dagang temuai domestik antara penyungkat besar bak dalam dagang ekonomi. Nangkat kenya data akaun satelit dagang temuai area Opis Perambu mega udah mantai ke riku belanja penyampau 92.6 bilion ringgit. Beritanya tadi ngujung ke berita Iban TVS pukul jam 11. Bersawut ngemunas ke penglekai COVID-19, kita nyaga kita. Aku Maria Suji madah ke diri. Mupuk dulu. Terima kasih.